अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो कि अटक जेल तक भी पहुंचाई जा रही हैं और इमरान खान के इल्म में भी लाई जा रही हैं और डेवलपमेंट्स बड़ी तेज़ी के साथ हो रही हैं। मैं वो तफसीलात आपके सामने रखना चाहता हूं। मैंने गुज़श्ता वीडियो में आपको बताया था कि शहबाज शरीफ को बुला के पैगाम दिया गया है। शहबाज शरीफ एक दिन के बाद फिर वापस लंदन भागे हैं और मरीम नवाज़ भी वापस लंदन पहुंची हैं, लेकिन इस दौरान अब मज़ीद इत्तलाआत हैं। अब पहली डेवलपमेंट ये है कि पहले तो मुस्लिम लीग नून ये कह रही थी कि नवाज़ शरीफ जो वापस आ रहे हैं वो वज़ीर आज़म बनने आ रहे हैं और वज़ीर आज़म बनने के अलावा उनके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। पहली बार मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का इंदिया दे दिया है कि गिरफ्तारी हो सकती है। और आप जानते हैं कि गिरफ्तारी क्यों हो सकती है या कैसे हो सकती है। मैं आपको बता देता हूँ, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान इनकी यानी नवाज शरीफ की लीगल टीम का ये हिस्सा भी रहे हैं और बहुत सारे लीगल मामलात को जानते हैं। उनके मुताबिक अगर नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत ना हुई तो नवाज शरीफ सीधा जेल जाएंगे। और ये हिफाजती ज़मानत कब मंजूर होती है, कैसे मंजूर होती है, ये आप सबको अच्छे तरीके से पता है कि किन्हों ने ये हिफाजती ज़मानत मंजूर करनी है। एक वकील ने नवाज शरीफ को 2016-17 में कहा था कि आपका केस तो मैं बड़ी जल्दी ख़त्म करवा दूं, लेकिन वहाँ से ख़त्म होगा तो असल ख़ात्मा होगा, अदरवाइज़ पाकिस्तान में किसी का कोई केस ख़त्म नहीं हो सकता। आप इमरान खान का मामला देख लें, किस तरह लटकाए जा रहे हैं फैसले, महफूज हो गए हैं फैसले, महफूज होने के बाद भी कोई फैसला आवाम के पास नहीं पहुंच रहा। आप अंदाज़ा करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस किस तरह से सांप बनकर उस फैसलों पे बैठा हुआ है। जब तक बड़े घर से ऑर्डर नहीं आएगा कि तुमने ये महफूज फैसला सुनाना है, उस वक्त तक उसकी जुर्रत नहीं है कि वो फैसला सुना सके। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। अब नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं कामरान खान को वो किन के मुखबर हैं, वो किन की बातें लेकर आते हैं। मैं आपको बता देता हूं, उन्होंने बताया है कि मिशन रोको इनकलाब रोको। शहबाज शरीफ को उल्टे पांव लौटना पड़ा। एक माह लंदन क़याम के बाद पाकिस्तान पहुंचे तो मालूम हुआ नवाज शरीफ इनकलाब की नवीद दे चुके हैं। कौम को क़यामत खेज़ इक़्तिदार में वापसी, चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की तहरीरी गारंटी के साथ तहलका खेज़ अज़म का इजहार कर रहे थे कि इक़्तिदार में वापस आते ही साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस एजाजुल एहसन, साबिक़ DG/ISI जनरल फैज़ हमीद को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएंगे। अब शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को दो टोक पैगाम देना है, ये सब कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने वाली बातें भूल जाएं या पाकिस्तान वापसी की ख्वाहिश भूल जाएं। नवाज शरीफ पर लाजिम होगा कि साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, आइंदा चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन, DG/ISI जनरल फैज़ हमीद को कैफ़रे किरदार पहुँचने को दामे वर्मे सुखने भूल जाएं। और देखते हैं क्या इस मौजू पर शहबाज शरीफ मरीम नवाज़ की मिन्नत समाजत काम आती है या नवाज शरीफ इनकलाबी अज़ाइम पर कायम रहते हैं या फरामोश कर देते हैं। बात वही है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि इनको पैगाम दिया गया है कि आप बंदे के पुत्र बन जाएं, वरना फिर हमें दूसरे हथकंडे भी आते हैं। अब सूरत हाल का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि मुस्लिम लीग नून अवामी सतह पर इतनी परेशान है, इनका ख्याल था कि नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान होगा तो लोग सड़कों के ऊपर, पाकिस्तान की सड़कों पर नाचते गाते निकल आएंगे कि हमारा कैद आ गया, हमारा मसीहा आ गया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जो रद्द अमल दिया गया है वो मुस्लिम लीग नून को परेशान कर रहा है। और मैं आपको बता देता हूं कि इस वक्त इनके लोग हलकों के अंदर कोशिश कर रहे हैं लोगों का रद्द अमल देने के लिए, लेने के लिए, लोगों को साथ लाने के लिए, लेकिन बात नहीं बन रही। अब देखें, इमरान खान जब जमान पार्क से निकलकर लाहौर हाई कोर्ट या इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जाते थे तो एक हुजूम, एक जलसा, एक रैली का सा समा होता है, अगर आप वो विजुअल्स देखें, अगर आपको याद हो तो एक बहुत बड़ा हुजूम होता था, एक बहुत बड़ी तादाद होती थी जो इमरान खान की गाड़ी के इर्द गिर्द मौजूद होती थी। दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने इतने सालों के बाद आना है और नवाज शरीफ जो कहते हैं कि मैं तहरीरी तौर पर बताता हूं कि मैं चौथी बार वज़ीर आज़म बनने वाला हूं, और उनके मुताबिक तो सब कुछ ठीक है। तो उस नवाज शरीफ को आखिर
تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے بے نظیر بھٹو جب جلا وطنی ختم کر کے واپس آئی تھیں تو لاہور میں ان کا مینار پاکستان پر تاریخی استقبال ہوا تھا. وہ بہت بڑا استقبال تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا تھا, اور مارشل لا کے بعد لوگ اتنے تنگ آ چکے تھے کہ لوگوں نے وہ جو استقبال کیا تاریخ رقم ہو گئی. اب تو ایسا بھی آپ نہیں ہے, اب تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی ہے, آپ کو ہر طرح کی سپورٹ ہے. اب تو آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ 16 ستمبر کا ویٹ تھا, بندیال کے جانے کا انتظار تھا. اب تو 16 ستمبر کا دن بھی گزر چکا ہے, اب تو نئے چیف جسٹس بھی آ چکے ہیں, امرتا بندیال بھی نہیں رہے, اور آپ کہتے تھے کہ نئے چیف جسٹس آئیں گے تو ہمیں انصاف ملے گا. اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا استقبال روایتی نہیں ہوگا. کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جلوس سے لوگ ڈسٹرب نہ ہوں, ایمبولینسز کو مسئلہ نہ ہو, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اکتوبر میں شادیوں کا سیزن ہوتا ہے, اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ ہم جلسے جلوس یا ریلی سے لوگوں کو تنگ کریں اور ایئرپورٹ پہ جائیں, بلکہ ہم مینار پاکستان ڈائریکٹ بلائیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ جاوید لطیف کہہ رہے ہیں جو بہت بڑے انقلابی بنتے ہیں اور کبھی کبھار ایسی گفتگو کر جاتے ہیں جس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے جلوس سے لوگ ڈسٹرب ہوں, ایمبولینسز کو مسئلہ ہو, اکتوبر میں شادیوں کا سیزن ہوتا ہے, وہ لوگ ڈسٹرب ہوں گے, اس لیے ہم لوگوں کو ایئرپورٹ آنے کا نہیں کہیں گے بلکہ مینار پاکستان جلسے پر بلائیں گے. دیکھیے, جب آپ کو بہانہ کرنا ہوتا ہے تو آپ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. رہی بات ایمبولینسز اور لوگوں کی, تو مینار پاکستان سے آپ جب داتا دربار کے طرف منہ کرتے ہیں تو 100 میٹر کے فاصلے پر پہلا ہسپتال آ جاتا ہے. اور رہی بات مال روڈ یعنی ایئرپورٹ سے آتے, وہی یہ جو سارا کینٹ سے گزرتے ہوئے رستہ مال روڈ والا ہے, وہاں تو شادیاں ہوں گی, لیکن یہ جو لاری اڈے والا علاقہ ہے یہ جو آزادی فلائی اوور ہے یعنی شادرہ کے آس پاس یا داتا دربار کے وہاں شادیاں تو نہیں ہوں گی. جو جلسے پہ لوگ آئیں گے وہاں رستے بلاک نہیں ہوں گے اور وہاں ایمبولینسز نہیں ہوں گی. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 100 میٹر کے فاصلے پر لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل ہے, تو آپ اس کا کیا کریں گے؟ تو یہ سارے کے سارے ان کے محض بہانے ہیں. یہ بھاگنا چاہتے ہیں کیونکہ عوام ان کو پلو پکڑا نہیں رہی, عوام ان سے اپنی نفرت کا اظہار کر رہی ہے, اور جس طریقے کے سرویز آ رہے ہیں انہوں نے مزید ان کی جو ہے وہ صورتحال خراب کر دی ہے. اگلی خبر یہ ہے کہ ایوان صدر سے دوڑیں لگی ہوئی ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محمد علی درانی ان کو پہلے بھیجا گیا تھا, ملاقات ہوئی, پھر محمد علی درانی نے کچھ دیگر ملاقاتیں بھی کی. اب نعیم اشرف بٹ کا دعویٰ یہ ہے کہ آج ایوان صدر میں صدر عارف علوی کے ساتھ دوسری ملاقات ہو گئی ہے محمد علی درانی کی. پھر وہی بات ہے, محمد علی درانی کوئی اس قسم کے بندے نہیں ہیں جو آپ کہیں کہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کے قریبی ہیں یا عمران خان سے ان سے کوئی محبت کا تعلق ہے. وہ انہی کے بندے ہیں جن کے بندے نگران وزیر اعظم بن جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے پیپلز پارٹی کہے کہ ہم نے نگران وزیر اعظم کے لیے کمیٹی بنائی, 5 نام دیے, لیکن سب کچھ اوپر سے ہو گیا. وہ انہی کے بندے ہیں. اب ملاقات ان کے مطابق ہوئی ہے اور دیگر ملاقاتوں میں ان کی مشاورت ہوئی ہے. اوورآل قومی اتفاق رائے کے حوالے سے انہوں نے مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. یہ جو اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے یہ ایک بڑا دلچسپ معاملہ ہے کہ آخر کیا کرنے جا رہے ہیں یا کیا ایسا ہو رہا ہے جس کے اوپر وہ مطمئن دکھائی دیتے ہیں. لیکن اس وقت اصل خبر ہے لاہور سے, اصل خبر ہے گجرانوالہ سے, اصل خبر ہے سیالکوٹ سے. ناظرین اکرام, حبیب اکرم بڑے ہی سینئر صحافی ہیں, انتہائی قابل احترام ہیں, اور ان کے بارے میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ ان کا جو سروے ہوتا ہے, جو عوام کی پلس اور نبض کے اوپر وہ ہاتھ رکھتے ہیں, وہ بڑی ایکوریٹ ہوتی ہے. گوال منڈی کا سروے تو سب کو پتہ ہے کہ نواز شریف کے خلاف انتہائی برا آیا, اور لوگ میاں صاحب کو خود کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب واپس نہ ہو, تہاڈا کھیل ختم ہو گیا ہے, یہ نہ ہو کہ جوتے کھائیں. اب حبیب اکرم نے لاہور میں سروے کیا, لوگوں سے یہ پوچھا کہ کیا نواز شریف کے آنے سے مسلم لیگ نون جیت جائے گی. لاہور میں 67%, 67% جو 2/3 کے قریب ہے, انہوں نے کہا کہ نئی مسلم لیگ نون نہیں جیت سکے گی. اب چونکہ مسلم لیگ نون کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے شہروں کی پارٹی ہے, کہا جاتا ہے یہ جی ٹی روڈ کی پارٹی ہے, تو یہ بڑے شہروں کی پارٹی ہے. لاہور بڑا شہر ہے, گجرانوالہ ایک تاجروں کا شہر ہے, سیالکوٹ انڈسٹریل ایریا ہے. تو چلیں اب آپ کو گجرانوالہ لیے چلتے ہیں. گجرانوالہ کے اندر خرم دستگیر ہیں, ورق صاحب ہیں, تو گجرانوالہ بھی مسلم لیگ نون کا گڑھ تصور کیا جاتا ہے.
आप 2018 की इनकी नशिस्तें निकाल कर पिछली देख लें कि इलेक्शन में इन्होंने वहाँ से कितनी नशिस्तें जीती हैं। अब जब हबीब अकरम ने गुजरांवाला की आवाम से ये पूछा कि क्या नवाज शरीफ की आमद के साथ मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी, तो वो शहर जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ था वहाँ पे अक्सरियत ने कहा, 53% ने कहा कि जनाब मुस्लिम लीग नून नहीं जीत सकती। अगर वो शहर जो आपका गढ़ थे, जहाँ पे आप जीतते आए हैं, जीटी रोड की पार्टी हैं आप, तो इसका मतलब ये है कि खेल ख़त्म हो गया है। चलें वहाँ से आपको लेकर चलते हैं मुल्का इलाके सियालकोट। ख्वाजा आसिफ वहाँ पे हैं, दीगर बहुत सारे रहनुमा हैं, वहाँ पे भी ताजिर बड़ी तादाद में हैं। तो सियालकोट में भी ये सवाल पूछा गया कि क्या नवाज शरीफ की वापसी के बाद जो मुस्लिम लीग नून है वो इलेक्शन जीत जाएगी, तो उन्होंने भी लाहौर जैसा ही फैसला सुनाया। चलें फ़र्क ये है कि गुजरांवाला में 53% थे, लाहौर में 67% थे। तो सियालकोट की आवाम ने क्या फ़ैसला दिया? सियालकोट की आवाम ने डंके की चोट पे ये फ़ैसला सुनाते हुए कहा, और 60% लोग ये समझते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी के साथ मुस्लिम लीग नून को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो जीतने वाला जो तस्वुर उनका है उसका कोई इम्कान नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ट्रक अदालतों में पहुंच चुके हैं, 2 गाड़ियों पर सामान पहुंच गया है, अदालतों के पास रिकॉर्ड पहुंच चुका है। नवाज शरीफ का भी तोशाखाना वाला केस खुल गया है, जरदारी साहब का भी अकाउंट्स वाला केस खुल गया है। तो गेम जो है वो डल चुकी है। अगर नवाज शरीफ वापस आएंगे तो बहुत ही सख्त गेम जो है वो तब्दील होने वाली है और ये गेम उल्टी भी पड़ सकती है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।